हेलो फ्रेंड्स, आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। आज मु आपण मान सहित एमती एक जबरदस्त बहीर समरी नहीं कि आसी जहाँ को प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट कियोसाकी लिखिं। से बहीटी है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड बहीर समरी केवल आपण मान यथेष्ट नुहे। यही समरी को शुणी सारा पर आपण यही बहीटी को किणिकी निश्चिंत पढ़ंतु। यही बहीटी को किणापाई डेस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक रे चेक करंतु। सांग माने एही बहीर समरी आमे जानिबा जे पैसा विषय रे धनी लोक माने निज पिला मानकु जहा शिक्षा दियंती सेपरी गरीब और मध्यवित्त परिवार रो पितामाता शिखांती नाही। सांग माने आम जीवन रे आमे कोनोसी दामिका जिनस किनिया पय हेले आमे हजार थर भाबंती काहेकि ना आम पाखरे पैसार प्रोब्लेम थाए। एहाकू आम स्कूल केबे पढ़ा जाए नहीं। एथिपाई आपन को यही पावरफुल बही रिच डैड पुअर डैड को पढ़ा पड़ो कहीं ना आमर जो पैसार बेसिक नीड अच्छी ताकू आम पूरा करिपरिबा। रॉबर्ट कियोसाकी जी ये बहीर अथर तांकर दुई जण बापा थिले। तांकर जणे बापा बहुत शिक्षित PhD होल्डर थिले किंतु जीवन सारा गरीब थिले एवं गरीबी रे मले। एथिपाई रॉबर्ट तांकू पुअर डैड बोली कहूले। सेहीपरि तांकर द्वितीय बापा बहुत शिक्षित नथिले किंतु बहुत धनी थिले। तांकू रॉबर्ट रिच डैड डाकु। एबे भाबिबार समय कि गोटिए समय कहार बा केमिति दुई जण बापा होई परिबे। सांग माने तांकर गरीब बापांकर गोटिए ही स्वप्न थिला कि रॉबर्ट बहुत पढ़िया पाई परिश्रम करी कौनसी एक बड़ कंपानी रे चाकरी करी निजर फ्यूचर सुरक्षित करू। किंतु रॉबर्टर द्वितीय बापा जी कि धनी थिले से रॉबर्टर सांग माइक्रो बापा थिले। से चाहूले कि रॉबर्ट निज जीवन रे किसी चैलेंज नौ कहीं ना सबू सबक केवल स्कूल रे शिखा जाई न थाए। किछि सबक एमिति जहाँ निज जीवन रो एक्सपीरियंस रु शिखा होई थाए। सांग माने स्कूल रे पढ़िले केवल भल डिग्री मिल पारिबो किंतु जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखा सकता है। जीवन रे पढ़िबा लेखिबा निहाती दरकार किंतु केवल यही भरोसा रे बसी रहिले किछि भी हासिल होई पारिबो नाही। सांग माने आज आमे रिच डैड पुअर डैड बहीर 5टी गुरुत्वपूर्ण लेसन उपरे कथा हबा। प्रथमटी हैला धनी लोक पैसा पाई काम करती नाही। या उपरे गुटे आमे उदाहरण नबा। थरे गुटिए लोक थिला ता पाखरे गुटिए गध थिला। जेतेबेले से निजर गध को काम कराउथला सेतेबेले से गुटिए गाजर को ता सामना रे झुलेई दउथला। सेही गाजर को देखी गध ताकू खाइबार लालसारे काम करी चालुथला। ताकू विश्वास थिला कि से गोटे दिन सेही गाजर को पाखकू निहाती पहुँच। एबे से लोकटी पाई यह एक उपाय बनीगला किंतु बिचरा गध को केबे भी से गाजरटी मिल पारिला नहीं। काहेकि एइथिपाई कि से गाजर एक छलना थिला। बहुत सारा लोक ठीक से गध परिका होई थांती। से माने काम पर काम करी चलती यही भावना सहित कि से केबे ना केबे धनी होई जिवे किंतु पैसा तांकर केवल एक स्वप्न होई रही जाए। यही स्वप्नर पछरे दौड़िले आपण से पर्यंत पहुँची पारिबे नाही। तेणु पैसा पाई काम करिबा परिवर्ते पैसा को निज पाई काम करिबा को दियो। सांग माने एठार अथर कहिसंती जेबे आपण धनी हेबा पाई चाहुछंती तो केवल पैसा कमाइबा पाई काम करंतु नाही। काहेकि ना जेमिति कि आमे धनी हेबा पाई आगो को आमर पाद बढ़ाती आमर डर एवं लोभ आम उपरे भारी लगे कि आमे केउठी ना केउठी गरीब को गरीब होई रही जिबा। एही डर द्वारा आमे अधिक परिश्रम करिवारे लागि पड़न। परंतु आमर लोभ आम उपरे भारी लागि थाए। आमे सेही सब सुंदर जिनिसर कल्पना करिबा को लागंती जहा कि पैसा द्वारा हासिल करि हबो। एबे सेही डर और लोभ आमको एमिति चक्कर रे पकाई थाए जहा केबे शेष हुए नाही। जहा फल रे आमे एबे आउ अधिक कठिन परिश्रम करंती एवं अधिक पैसा पाइबा एवं आमर
ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସେହି ହିସାବରେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ରିଚ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ରିଆଟ୍ ରେସ୍ କୁହନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଓ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ଏହା ଏକ ଜାଲ ଅଟେ ଏବଂ ଲୋଭ ଓ ଭୟର ଏହି ଜାଲରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଜାଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠାରେ ଅଥର କହିଛନ୍ତି, ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ପଇସାକୁ ନିଜ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଜବୁର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା ନେବାକୁ ଭାବି କାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଦରମା ତୁମର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରେ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର କାହାଣୀ ହୋଇଥାଏ। ଥକିଯିବା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଚାକିରି ଖୋଜନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ କଦାପି ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତକୁ ସାମ୍ନା କର। ଯାହା ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି। ସେହି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରଥମଟି, କ'ଣ ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ଏକ ଚାକିରି ଯେଉଁଥିରୁ ତୁମକୁ ବାହାର କରିଦେବାର ଭୟ ନାହିଁ ତ? ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ଆପଣ କେବଳ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି? ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ ଏହିପରି ଧନୀ ହୋଇପାରିବ? ଏବଂ ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା, କ'ଣ ଏତିକି ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଯଦି ତୁମର ଆନ୍ସାର ହଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ରରେ ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଉତ୍ତର ନା, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ତୁମର ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କର। କାରଣ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର ନ କରିବାର ଭୟ ଏବଂ ଲୋଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ବିଫଳ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ କି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଲ ହେବ। ମନ ସହିତ କାମ କର, ହୃଦୟ ସହିତ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତୁମେ ଯେତିକି କରିବା ଉଚିତ ତାହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କି? ତୁମେ ତୁମର ପୋଟେନ୍ସିଆଲକୁ ଫୁଲ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ବଢ଼ଉନାହିଁ ତ ବସ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ସେହି ଫାଷ୍ଟ ଲେସନ୍ ଯାହା ରିଚ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ରୋବଟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଲେସନ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଟ ଥିଲା କି ରିଚ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ରୋବଟକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଷ୍ଟୋରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ମିଳିନଥିଲା, ସେ କେବଳ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଫାଇଦା ଏହା ହେଲା କି ସେ ନିଜର ହୃଦୟର ସହିତ କାମରେ ଲାଗି ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁଥିଲା। ପଇସା ନିଜ ପଛରେ କେମିତି ଦୌଡ଼ିବ ସେ ନେଇ ବହୁତ ବିଚାର ଅଥରଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରିଚ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ପୁଅର୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ବହିର ପ୍ରଥମ ଲେସନ୍ଟି ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଲା। ଅନ୍ୟ 4ଗୋଟି ଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।